Splunk es un software que indexa los datos desde cualquier dispositivo de aplicación, servidor o red que compone la infraestructura de TI. Es un motor de búsqueda y análisis potente y versátil que le permite investigar, solucionar problemas, monitorear, alerta e informar sobre todo lo que está sucediendo en toda su infraestructura de TI desde una ubicación en tiempo real. Visión general de Splunk. Es un potente y versátil software de TI de búsqueda que elimina la dificultad de localizar y utilizar la información en su centro de datos. Si tiene Splunk, no necesita bases de datos complejas, conectores, analizadores personalizados o controles. Todo lo que se necesita es un navegador web. Splunk se encarga del resto. Ventajas. Splunk continuamente realiza el índice de todos los datos en tiempo real. Detección automática de información útil incrustado en los datos, por lo que no tiene que identificarse. Guardar búsquedas y la información de etiqueta útil, para hacer que su sistema sea inteligente. Configurar alertas para automatizar el control de su sistema para determinados eventos recurrentes. Generar informes analíticos con gráficos interactivos, gráficos y tablas y compartirlos con los demás. Compartir búsquedas guardadas y los informes con los usuarios de Splunk compañeros y distribuir sus resultados a los miembros del equipo del proyecto y los interesados por correo electrónico. Proactivamente revisar sus sistemas de TI para atajar los tiempos de parada del servidor e incidentes de seguridad antes de que surjan. Diseño especializado, ricos en información y cuadros de mando vistas que se ajustan a las necesidades de gran alcance de su empresa. Índice de nuevos datos. Splunk ofrece una variedad de métodos de entrada de datos flexibles a todo índice en su infraestructura de TI en tiempo real, incluyendo los archivos de registro en vivo, configuraciones, trampas y alertas, mensajes, scripts, datos de rendimiento y estadísticas de todas sus aplicaciones, servidores y redes, dispositivos. Supervisa los sistemas de archivo para cambios en el guión y la configuración. Habilita el seguimiento del cambio en el sistema de archivos o el registro de Windows. Captura los ficheros de archivos y los datos de captura SNMP. Busca la cola de la aplicación en los segmentos de la pila del servidor de base de datos y tablas de auditoría. Conecta los puertos de la red para recibir syslog y otra instrumentación basada en la red. No importa cómo se obtienen los datos o en qué formato se encuentra. Splunk índices de la misma manera, sin analizadores específicos o adaptadores para escribir o mantener. Almacena tanto los datos en bruto y el índice de riqueza en un almacén de datos eficiente. Comprimido. Sistema de ficheros basado, con la firma de datos y auditoría opcional si necesita probar la integridad de los datos. Automatizar el seguimiento en Splunk. Cualquier búsqueda se puede ejecutar en un horario y las búsquedas programadas se pueden configurar para activar las notificaciones o cuando las condiciones específicas de ocurrir. Esta funcionalidad, alertas automáticas, funciona a través de una amplia gama de componentes y tecnologías a través de su infraestructura de TI, desde aplicaciones para servidores de seguridad
Para acceder a los controles, Splunk envía notificaciones por correo electrónico o SNMP a las consolas de gestión. Se encargará de las acciones de alerta para activar scripts que llevan a cabo actividades tales como reiniciar una aplicación, servidor o dispositivo de red, o abrir un ticket de problema. Establece alertas para eventos conocidos y uso de mala correlación sofisticada a través de búsqueda para encontrar patrones conocidos de riesgo, tales como ataques de fuerza bruta, fuga de datos e incluso el fraude a nivel de aplicación. Analizar e informar en Splunk. Es la capacidad para analizar rápidamente grandes cantidades de datos que permite resumir un conjunto de resultados en forma de gráficos interactivos, gráficos y tablas. Genera informes sobre la marcha que usa comandos estadísticos para indicadores de tendencia a través del tiempo. Compara los valores superiores e informa sobre los tipos más frecuentes y menos de condiciones. Visualiza los resultados del informe como línea interactiva, barra, columna, pie, diagrama de dispersión y gráficos de mapa de calor. Splunk ofrece una variedad de maneras de compartir los informes con los miembros del equipo y los participantes del proyecto. Puede programar los informes que se ejecute a intervalos regulares y tiene Splunk envía todos los informes a los interesados por correo electrónico, imprimir informes, guardarlos en la colección de la comunidad de informes comúnmente de estreno y agregar informes a los paneles especializados para una rápida referencia. Data Preview makes it easy to test new sources of data and preview how Splunk will handle them, saving Splunk administration time. It lets you see what you're getting before you commit to an indexing strategy. Let's add some data. As the Set Source Type dialog comes up, note that in the background you are seeing the events, in this case some structured data from Twitter, smashed together as one giant event. Let's apply our Twitter source type. Now you can see the application of our source type has previewed for us the events and how Splunk would index them. If we wanted to adjust events, such as where the timestamp lives or how events are getting broken up, we can go ahead and adjust timestamp and event break settings. This looks good, so let's get on to indexing. Now all I have to do is to tell Splunk to start monitoring the new data source with the source type we have just created or adjusted. We've previewed and indexed our data. Now let's start searching. This is our Twitter source type. Let's have a look. Also new in Splunk 4.3, we've added support for easier handling of structured data such as XML and in this case JSON. Note how certain parts of events are expandable and collapsible, and also how we have automatically extracted fields from the events. So in this event, for example, we see entities, hashtags. Here's the actual hashtag within the event. We're also pulling out a number of these fields here on the left. The spath command allows us to more easily deal with structured data formats. So I clicked on the hashtag and it added the spath command here to my search. Let's say that I want to look at this a little bit differently. So let's say spath, we'll give the path here, and then we'll want the output and field name to be just hashtag. Now, when I go ahead and execute this, over here on the left, you'll see the field called hashtag. We have renamed our hashtag hierarchy field simply hashtag to make it easier to work with. We've also made improvements to alerting actions as well. As part of Splunking the tweet stream,
we want to monitor and alert for particular hashtags, say for tweets whose hashtag includes the word Splunk. So we'll say search hashtag equals Splunk. Let's go ahead and create some alerts. We'll call this our Splunk alert. We want to monitor in a real-time rolling window of 1 minute. And if the number of results is greater than 5, we know things are heating up. In that event, we'll send an email. We're actually going to execute the actions per result, so in this case, we're going to send an email for each result. Instead of receiving one alert every time our tweet count with Splunk hashtag exceeds 5, we would like a separate email with the resulting tweets so we can peruse their content. This is per result alerting. You can also suppress fields here if you want to. Perhaps we want to only see tweets from one user. Let's put our hashtag results on a dashboard. So I've got my hashtags and I've piped it through top hashtag. Let's create a dashboard panel. We'll call this our hashtag search. We'll give it a new dashboard name called Twitter. And I'd like to see the results as a table. Let's check on our dashboard. Splunk 4.3 makes editing dashboards easier, thereby allowing Splunk users to change certain dashboard details and makes dashboards more self-service. In our current dashboard, we are viewing our top Twitter hashtags as a table. Perhaps we would like to visualize the same data as a pie chart. We simply turn on editing, edit visualization, and pie chart. Another method for increasing information density in tables and enhancing data visualization is to add inline charts to specific cells. We call these sparklines. Sparklines can be added to results in Splunk using the chart and stats command. Let's add a new panel. We'll call it our sparkline search, powered by this search, and there we go. In this context, the sparkline represents the count of that particular hashtag over the time span of our search. We can go ahead and interact with it as well. Rounding out our new features in Splunk 4.3 is real-time backfill. When running a real-time search in Splunk, you can now specify that Splunk backfill the initial window with historical data. This gives you the context during your investigations and displays real-time and historical data simultaneously on your timeline chart. So let's move this up here. Let's add a new panel. We'll call this our real-time backfill. This could be the count of events we're capturing from Twitter. We're viewing this as a table. Let's check it out and change this to a column. The results we are viewing represent a rolling 1-minute window, with the last 1 minute of historical results retrieved from disk, and new real-time results continuously updating. So these are historical events that we've retrieved from the Splunk index, and we're also watching new events coming in real time. These are just some of the new administration and ease of use features in Splunk 4.3. Splunk 4.3 is available now. Find out more